तो दीदी के खाइते कह जब सी खाई दो 10 टका में दबा खाई दो तू। हाँ खाई देंगे 10 टका 10 टका पे कुछ नहीं करेगा। हाँ हेलो हाय नमस्कार संग मैंने वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज आम सकाल सकाल उठ सारे मैंने खिया दिया है ना दीदी काटी आनी पेड़ा देख पारे आम खाई टेस्ट करिया सी ना गोटे खाई सारे देख लंका दिखाई किस दिखाई लंका लुण कला लुण बहुत बढ़िया लगे दीदी ना तो बहुत टेस्ट है। तो आज देख पारे दीदी पेड़ा खाई सारी आज नुआ शाढ़ी करने पिंचु नुआ शाढ़ी इच्छा है कि नुआ शाढ़ी पिंधि पता बड़ दीदी ये खाऊ देख पारे पाठ पढ़ु ना मैं खाइबी तू या ये देख तू ढेर खाऊ कारण मु बेसी पेड़ा खाएनी माने गोटे काटी देबु जदी पूरा पेट फुल माने एते बड़ बड़ पेड़ा आहुरी गोटे भी अच्छी एटा किंतु गली पड़थिला ठीक अछि भल सेटा चुपा छोड़ी केटा काटिबु अब ये बसी आज नुआ शाढ़ी पिंधि नुआ शाढ़ी पिंधुले सकाळ पूर नाही कइसन नुआ शाढ़ी पिंधु काढु जिबु नुआ शाढ़ी पिंधु काढु जिबु नहीं गोटे शाढ़ी पिंधला तापर गोटे चेंज कर दे नुआ शाढ़ी पिंधि देखिया मु जिमी टिके काढ जिबु मो दीदी मैंने आज ढेर सकालपुर काम कला देखा ढेर लुगापटा काची आ सेफ्टी भी है तो ढेर काम कर सुखीते जाएगा नहीं आज आसी देख पारे मैंने धान नुआ लंका कह जाए ठीक अच्छे छोटिया छोटिया लंका किंतु राग ढेर न तो ये देखा धान नुआ लंका मैंने बहुत जो राग हुए ठीक अच्छे दीदी से रोसे कर दीदी मैंने हाँ से चाउल धोब आ से मेटा माने तार छुआ हब नुह ना ता किछ काम करते दबनु भात का रांधियो ना ता किछ काम करते देखि परथे आज तोर तोर छुट्टी तोर किछि काम नै जे यार छुआ हब तो से मेरी छुआ हले म आपन को देखि ठीक अछि एडी देखि परथे फास्ट टिके टिके छुआ हेने भल लागे किंतु तबरे बड़ हेने भल लागे हां मन सब तो सेरो आमे भी छोटे में भल दिसलो किंतु भल दिसना तो दीदी के खाइते कह जब सी खाई दो 10 टका में दबा खाई दो तू। हाँ खाई देंगे 10 टका 10 टका पे कुछ नहीं करेगा खाई पारूँ जदि खाई देनी 10 टका तो देने हला दे हाथर लंका दियंतनी धुई दे धुआई राग नहीं हां राग अछि लांको लांको खाई देम केते टका दबु को 10 टका देमी 10 टका हां 10 टका दबु को 50 टका ना 10 टका देमी एते बड़ लंका खाइमी ए की छुट्टिया लंका बड़ लंका तो आहुरी अच्छी एटा बड़ लंका आहुरी बड़ भी अच्छी तो ना ना सेटा खाइमी से छुट्टिया देखा 10 टका देमी दबु तो हां देमी तू खा हो खाउ जी 10 टका काढी के रखा पूरा 17 खाइबू तू आबे तो पाटी रो नुची के रख दबू ना ना 17 तो पाटी देखिमी दीदी छिड़ चांची ये तू सेटा चुपा चलुन हां ये मां काढी दे आवरी दे राग थिलानी ना राग अछि दे काढी दे तू पाटी रो खाई दे छ नै दे पाटी खिला दे नहीं के लंका खाई पानी नु राग नहीं लंका खाई दे धान वाला काटा कुछ के दूसरा गिट्टी दे जू टीए का पुड़ी वो चिन्नी दे टिके तक्का नहीं जी ता सीट रे बसी लगिन आसी दीदी के कोन पाकड़ा नुई ना पैसा किस पैसा ने 5 टका ना ना 5 टका 10 टका दे बुइदिल 10 टका नहीं दे 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 खरी ना दे खरी आइसक्रीम आनी खाई देमी आइसक्रीम बिकते आस नहीं तो से लंका खाई दे जी से आम या दूचे 100 टका कारण ढेर कष्ट कर जी कि मांस आनबू तू चिकेन आनबू न एनो डेली 10 टका ना खाइमी 10 दिन खाइमी आइसक्रीम बोल 100 टका इनकम होइला सर बस बस 10 टका बदल 100 टका देलु तो बड़ मन माने तो मन बहुत बड़ आशीर्वाद दे मते सब बोले अछि तो आशीर्वाद
ଖାଲି ଖାଲି ଖାଇଲୁ କେନେ ପାଟିରୁ ହିଏ ବାହାରୁଛୁ ନା ବେଶୀ ରାଗ ହଉଛି ଲଙ୍କା ଆପଣମାନେ ମତେ ଖରାପ ଭାବୁଥିବେ ଲଙ୍କା କହିଦେଲା ତା ଦିଦିକି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ପଇସା ଆମେ ଦେଇଛେ 105 ଟଙ୍କା ଦେଇଛେ ତ ଏବେ ମାନେ ୟା ପାଟିରୁ ଟିକେ ରାଗ ଛାଡ଼ିଲା ଦେଇକି ଏବେ ମାଛ ଖେଳୁଛି ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟେ ପରେ କମିଛି ଟିକେ କମିଛି ଆଉ ତଥାପି ହାଉ ହାଉ ଡାକୁଛି ମୋ କାନରେ। ତ ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ହଉଛି ତରକାରୀ ଏଟା ମାଛ ଦେଇକି ହବ ମାଛ ଟିକେ ଝୋଳ ହବ। ଏଟା ମାଛ ଦେଇକି ଝୋଳ ହବ ଗୋଟେ ଏଠି ମାଛ ଭାଜି ସରିଗଲାଣି କାଟି ଆସା ହବ ଆଉ ମାଛ ଝୋଳ ତରକାରୀ ଏଇଟା ଦଣ୍ଟା ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଦେଇକି ଏଟା ଦଣ୍ଟା ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଦେଇକି ଝୋଳ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଟିଆ ବସା ହବ ତ ଏବେ ହେଇଛି ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ହେଲାଣି ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଆଜି ମୋ ଦିଦି କହିଛି ମାନେ ଚିକେନ କରିବ ଠିକ ଅଛି ମାନେ ସିଏ ଯେ 100 ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରୁ ନେଲା ସେଟାରେ ସେ ଚିକେନ କରିବ କରିବୁ ଯେ ରାତି ବେଳେ ଇଏ ଯିବ ନିଜେ ବି ଚିକେନ ଆଜି ଉଡ଼ିବ ପୁରା ରାତିର ତ ଆଜି ଚିକେନ ହବ ଆଉ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ପଇସା ଦେଇକି ଆମେ ଚିକେନ କରିବା ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ମାନେ ହାଟକୁ ଠିକ ଅଛି ହାଟରୁ କିସ କିସ ଆସିବ ହାଟରୁ ଆସିବ ଟମାଟୋ ଆଉ ଶାଗ ଆଣିବି ସୁସୁଣ୍ଡି ଶାଗ ତ ଟମାଟୋ ଶାଗ ଆଣିତେ ହେବ ଆଉ ଚିକେନ ହବ ମାନେ ରାତି ବେଳେ ଭାତ ବସିକି ତୁ ରଖିଥିବୁ ହେଲା ତୁ ବି ଯିବୁ ଯେ ଦେଖି କିସ ହଉଛି ମୁଁ କାମ ସାରିଛରେ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ହାଟକୁ ତ ହାଟ ବି ଦେଖେଇଦେମି ତାପରେ ରାତିରେ ଚିକେନ ହବ ଆଉ ତ ଏଠି ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ବନ୍ୟା ବୁଡ଼ିଯାଇଛି ମାନେ ଆମ ନଈ ପୁରା ପାଣି ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି ପାଣି ଫୁଲ ହେଇକି ବି ବାହାରି ଗଲାଣି ତ ଏବେ ମୁଁ ହାଟରୁ ଆସିଲି ମାନେ ରାତି ହେଇଗଲା ଠିକ ଅଛି ତ ମୁଁ କିସ କିସ ପରିବା ଆଣିଛି ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆଉ ମୁଁ ହାଟ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି କାହିଁକି ମାନେ 2 ପୁଟଳ ଆଣିଛି ଆଉ ଟମାଟୋ ଆଣିଛି 500 ଆଉ ଏଠି ବିରିବଡ଼ା ଆଣିଥିଲି ଏନ 2ଟା ଖାଇଛନ୍ତି ଆଉ 4ଟା ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଏମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଟମାଟୋ କେତେ ନେଲା ଟମାଟୋ ନେଲା 30 ଟଙ୍କା ଦିଦି ରାକ୍ଷୀ ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା ବିକ୍ରି ହେଲାଣି ହଁ 9 ତାରିଖ ଯେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧା ଦିଦି ଭିତରେ ବିକ୍ରି ହେଲାଣି ଅଫିସ ପତ୍ର ନା ହଁ ଅଫିସ ଗୋଟେ ଦୋକାନର ବିକ୍ରି ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନର ମାନେ ତିଆରି ହଉଛି ସେଟା ସେନ ରାକ୍ଷୀ ଆସିକି ରହିବ ଆଉ ତ ରାକ୍ଷୀ ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଚିକେନ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଛି ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଳାଜରିରେ ଅଛି ଆଉ ଚିକେନ ଟିକେ ଶସ୍ତା ହେଇଯାଇଛି 140 ଟଙ୍କା ନା କିଲୋ କେତେ ନେଉଥିଲା କେତେ ନେଉଥିଲା ଥିଲା 170-80 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଶସ୍ତା ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଟିକେ ଶସ୍ତା ହେଇଯାଇଛି ଚିକେନ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିକି ଟିକେ ଆମେ ଆଣିକି ଖାଇଦେଲୁ ୟାରି ପଇସାର ମାନେ ଇଏ ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଜିତିଥିଲା ପଇସା ଯିଏ ଲଙ୍କା ଖାଇ ଦେଇଥିଲା ଖାଇନି 100 ଟଙ୍କା ଫିଷ୍ଟ କରିଦେଲା ଆଉ ସିଏ ତ ମୋର ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଏଡିଟ୍ ବାକି ଅଛି ତ ମୁଁ ଏଡିଟ୍ କରିବି ଦିଦି ଏଠି ତାର ରୋଷେଇ କରିବ ତ ଏଡିଟ୍ କରିସାରେ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଆଉ ବଡ଼ ଦିଦି ବି ରୋଷେଇ କରିବ ଠିକ ଅଛି ତ ଏଠି ଆମର ହେଇଛି ଚିକେନ ତରକାରୀ ଆଉ ଟିକେ ଚିକେନ କଷା ଭାତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ତ ଏବେ ଖିଆଦିଆ ସରିଗଲାନି ଆଉ ଶୋଇବା ଏବେ ନିଦ ବି ମାରିଲାନି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ହେଲାନି 10:30 ତଥାପି ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ବାଇ